پی آئی اے کی نجکاری کی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ میں بھی من پسند کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کا انکشاف۔ کراچی میں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے ٹینڈرز کے لیے بڈز جمع کرائے گئے۔ من پسند کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے دوسری بڈز کو اندر ہی نہیں آنے دیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے من پسند کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے دوسری کمپنی کے حکام کو ٹینڈر میں شامل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ ماجرا کیا ہے جان لیتے ہیں نمائندہ سنیو نیوز ارشاد سنجرانی سے۔ ارشاد بتائیے گا اس سے متعلق۔ دیکھیں بالکل پی آئی اے کی نجکاری کی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ میں بھی من پسند کمپنیوں کو جو فائدہ پہنچا انکشاف ہوا ہے۔ یہ پیر کے روز 7 اکتوبر کو جو ہے پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے جو بڈز کی دن تھا، اور اس دن جو ہم نے دیکھا کہ من پسند کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے جو دوسری بڈرز کمپنی کے حکام تھے ان کو جو ہے ایک جو چوکیدار جو کہ گارڈ تھا اس کے ذریعے اس کو اندر ہی آنے نہیں دیا گیا، اور اس کو اسی طرح پھر ٹیکنیکلی جو آؤٹ کر دیا گیا کہ آپ تاخیر سے آئے ہیں، اس لیے جو من پسند کمپنی ہے جس میں یہاں پر جو ایئرپورٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں وفاقی سیکرٹری ایویشن احسن منگی، اور اس وقت جو کیونکہ ڈی جی ایئرپورٹ اتھارٹی بھی اس وقت نہیں ہے تو قائم مقام کے طور پر تیمور اقبال کو اس وقت چارج دیا گیا ہے، اور یہ ڈپٹی ڈی جی ایئرپورٹ وہ تمام لوگ شامل تھے۔ انہوں نے ٹیکنیکلی جو ہے اسی طرح جو ہے اپنی من پسند کمپنی کو جو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کمپنی کے حکام کو انہوں نے اندر نہیں آنے دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے اب کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، اور پی آئی اے کی جیسے بڈنگ کی تاریخ میں بھی آگے کر دی، اور من پسند کمپنی کو جو فائدہ پہنچانے کے لیے بڈنگ کی تاریخ جو ہے 31 اکتوبر تک رکھی گئی۔ اسی طرح اسلام من آباد پسند کمپنی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر، تو ایسا لگ رہا ہے۔ ارشاد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، عامر سیال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی لیتے ہیں ساری ڈیٹیلز اس سارے معاملے کی۔ عامر یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کی جو آؤٹ سورسنگ ہے یا پی آئی اے کی نجکاری کا جو عمل ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی تاریخ سامنے نہیں آ رہی تھی، اور اب اسلام آباد ایئرپورٹ کی جو آؤٹ سورسنگ کی گئی ہے اس سے متعلق بھی یہ اب خبر آ رہی ہے کہ اس میں بھی من پسند کمپنی کو نوازا گیا ہے۔ جی آپ نے درست کہا، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ دونوں اسلام آباد ایئرپورٹ اور پی آئی اے جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ہے کہ ان کو بیچا جائے۔ تو آئی ایم ایف یہ پروگرام نہیں تھا تو آئی ایم ایف اس پورے عمل کی نگرانی نہیں کر سکا۔ اب آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا تو آئی ایم ایف کی ساری چیزیں جو ہے وہ حکومت پاکستان سے اٹھائے گا، اور یہ ان ساری چیزوں کو رکوانے کے لیے جو ہے اب عملی اقدامات کر رہے ہوں گے حکومت کو۔ اور جو پی آئی اے ہے، پی آئی اے میں کیونکہ جو فائنینشیل ایڈوائزر نے جو پہلے مشورہ دیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ 100% شیئر بیچے جائیں۔ تاہم جو نجکاری کمیشن کے حکام ہیں انہوں نے 60% شیئر بیچنے کی بات کی، تاہم جب یہ سرمایہ کاروں نے یہ پسند نہیں کیا تو پھر اسے بڑھا کے 76% لے جایا جا رہا ہے۔ تاہم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایئر لائن جب تک مکمل طور پہ نہیں بیچی جائے گی اور جلد نہیں بیچی جائے گی اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور نجکاری کمیشن کو بہت ٹرانسپیرنٹلی کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ڈسکوز کی نجکاری بھی ہے تاکہ اچھا تاثر ملک کا جائے اور سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آئیں، جو آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام کا خاص ہدف ہے۔ جی تو کیا عامر جو سرمایہ کار ملک سے اس کمپنی کو خریدنا چاہ رہے ہیں یا پھر پی آئی اے کو خریدنا چاہ رہے ہیں، کیا حکام جو اندرونی سرمایہ کار ہیں ان کو دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ کیا باہر کے سرمایہ کار لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں جو نجکاری پروگرام ہوتا ہے اس میں پہلی پریفرنس تو جو ہوتی ہے مقامی سرمایہ کاروں کو دی جاتی ہے، اور جس طرح پی آئی اے اس میں تو کوئی بھی غیر ملکی کمپنی آئی نہیں ہے، سارے مقامی جو سرمایہ کار ہے ان کی طرف سے اس پہ دلچسپی ظاہر کی گئی تھی۔ تو یہ جو ڈیٹ دی گئی تھی اسی ڈیٹ کو اس کی نجکاری ہو جانی چاہیے تھی۔ پارلیمانی کمیٹیوں کی طرف سے بھی یہی زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلا ڈیڈ لائن میٹ نہیں کی تو دوسری ڈیڈ لائن کسی صورت میں ایکسٹینڈ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہر صورت میں بولی ہونی چاہیے، خواہ ایک اس پہ جو بڈر ہو تو بولی ہر صورت میں ہونی چاہیے، اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نجکاری کمیشن کو جو ہے فوری طور پہ اسٹیپس لینے چاہیے کہ نجکاری ہو سکے۔ نجکاری کمیشن کو فوری طور پر یقیناً اسٹیپس لینے چاہیے۔ عامر ساتھ ہی رہیے گا۔ ارشاد یہ کہیے گا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اب یہ قومی نجکاری کمیشن الگ الگ طریقہ کار کیوں اپنا رہی ہے؟ دیکھیں بلکہ جو ایئرپورٹ اتھارٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ، یہ تو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی جو کہ پہلے جو سیولیشن جو کہ ریگولیٹری سائٹ تھی اور ایئرپورٹ تمام یکجا ہوتے تھے، اب یہ کو حکومت نے دو الگ الگ محکمے بھی کر دیے۔ تو ایئرپورٹ اتھارٹی کی اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا یہ جو معاملہ ہے وزارت ہوابازی خود اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ڈائریکٹ دیکھ رہی ہے، اس میں نجکاری کمیشن نہیں ہے، اس میں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ہے ان کے جو فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تو یہ حیران کن ہمیں
खबर उस वक्त सामने आई जबकि गार्ड ने रोका और जो हुकाम है दानिश जंजुआ उन्होंने हमसे फिर राब्ता भी किया कि हम इसको बोली को जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, ये शफाफ तरीका नहीं है। इसी तरह पीआईए की जो निजकारी में भी इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह डिले किया जा रहा है, जो शफाफियत जो सबसे पहला अंसर होता है, और हमने देखा कि कई दिनों से पीआईए के शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं, जो कि 25 से 30 रुपए तक था, अब ये 17 रुपए तक आ गया है, तो इसको देखना होगा। और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के हवाले से भी जो 7 अक्टूबर को हमने देखा कि यहाँ पे खुद जो सेक्रेटरी एविएशन एहसन मंगी है वो खुद पहुंचे और एक मनपसंद कंपनी को, ये किसकी कंपनी है, आपको लगता है कि ये दोनों मामला इंटरलिंक्ड हैं, सोची समझी प्लानिंग के साथ ही किया जा रहा है? देखें बिल्कुल ये पीआईए वाला मामला भी इसी तरह लग रहा है, और जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग है उसके लिए भी मनपसंद कंपनी को फायदा पहुंचाने की इंकशाफ हुआ है, क्योंकि एक बिडर जो है शफाफियत होती है, आप उसको आने देते, जानबूझ के पहले रोका गया, आधे घंटे तक उनको गेट पर ही रोक दिया गया, हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल नहीं हुए थे जहां पर ये बिडिंग का प्रोसेस जारी था। एहसन मंगी जो वफाकी सेक्रेटरी एविएशन वो मौजूद थे, तैमूर इकबाल जो कि एक्टिंग डीजी है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की वो मौजूद है, सादिकुर रहमान डिप्टी डीजी एयरपोर्ट, सुमैर सईद इस मामले को देख रहे हैं, वो क्योंकि जो तमाम मामला को देख रहे थे। अब इसके बाद जो है सेम तरीका जो है कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग भी इसके बाद फौरी तौर पर की जाएगी। अभी आपने बताया कि जब बिडिंग का ये प्रोसेस जारी था इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुतल्लिक, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक बिडर को ही बिडिंग के प्रोसेस में शामिल होने की इजाजत दी गई, जबकि दूसरे को बाहर रोक दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दानिश जंजुआ उनके जो निजी कंपनी के एक जो हुकाम है उन्होंने हमसे राब्ता किया कि इसको मामले को हम नहीं मानते, शफाफियत का एक बड़ा सवाल लग गया है, तो इसको हम अदालत में लेकर जाएंगे। और जो दूसरी कंपनी है वो तुर्किया और पाकिस्तान का जो कंसोर्शियम है उसने ये बिडिंग को उसको फायदा देने की कोशिश की, बायस जो पाकिस्तान का जो लोकल जो बिडर है उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। वो भी कंसोर्शियम था, 2 कंपनियां थी, तो एक को जो अंदर आने दिया उनके टेक्निकल जो तमाम चीजें दस्तावेजात भी दुरुस्त कर दिए, दूसरी कंपनी के हुक्म को अंदर ही नहीं आते, उन्होंने अब इस मामले को ठीक है। इरशाद साथ ही रहिएगा। आमिर, ये जैसे अभी इरशाद बता रहे हैं कि एक बिडर को इजाजत दी गई बिडिंग के जो प्रोसेस है उसमें शामिल होने के लिए और एक कंपनी को बाहर ही रोक लिया गया, तो ये तो सरासर गैर कानूनी इकदाम है। अब इसके खिलाफ कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इस पे तो जो है वो जब ये मामला कोर्ट पे जाएगा तो ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा। और ये जो एयरपोर्ट्स की निजकारी हो रही थी ये G2G बेसिस पे थी, यानी कि हुकूमत जो है दूसरी हुकूमत को इन एयरपोर्ट्स को बेचना था, तो ये अगर प्राइवेट पार्टी को उन्होंने बिडिंग करनी थी तो ये मामला जो है ये बड़ा शफाफ तरीके से होना चाहिए था। और अगर एक बिडर को रोका गया तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि ये मामला शफाफ तरीके से सरअंजाम नहीं दिया जा रहा, तो इसमें जितने अफसरान मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेहतर तो यही है कि हुकूमत खुद कार्रवाई कर ले। अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो ये कोर्ट में जाएगा, जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पूरा निजकारी का प्रोसेस ही रुक जाएगा, क्योंकि बाकी भी कोई इदारा निजकारी नहीं हो सकेगी। और निजकारी जो है वो आमिर, ये खबरें भी आ रही थी कि जो कंसोर्शियम है, एक टर्किश कंपनी है, वो इंटरेस्टेड है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग है उसको हासिल करने के लिए, तो दूसरा बिडर कौन सा सामने आया जिसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई? देखिए, ये तो 2 निजी कंपनियां हैं। एक मुझे तो इस पे मालूमात नहीं, इरशाद संजानी को इस पे मालूमात हैं। तो ये जो बिडर्स जो हैं उन्हें तो हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी को रोकना तो ये गैर कानूनी काम है, तो निजकारी कैसी होगी ऐसी? बिल्कुल, ये इरशाद से जानते हैं। इरशाद, आप बताइएगा दूसरा बिडर कौन सा था जिसको इजाजत नहीं दी गई? ये सेनेटर अनवर बेग जो कि मरहूम है उनके बेटे की ये कंपनी है, और कस्ट के नाम की ये कंपनी है जो इसमें कंसोर्शियम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके बेटे भी वहां पर पहुंचे थे। सेनेटर मरहूम अनवर बेग जो है वो पीपल्स पार्टी में भी रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी जो कस्ट के नाम से जो कंपनी जो जरा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरा ने कंफर्म किया है, जिसके हुक्म को अंदर आने नहीं दिया गया। काफी देर तक उनको रोकने के बाद जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा अब आप बिल्कुल टेक्निकली आउट हो गए क्योंकि आप वक्त पर पहुंचे नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के आला हुक्काम ने भी नामना जाहिर करने के और बताया कि ये शफाफियत का एक बहुत बड़ा सवाल लग गया है। क्या जो तुर्किया की कंपनी जो बीच में इन्वॉल्व थी उसको फायदा देने के लिए किया गया है सब कुछ? वहां से ज्यादा बड़ी बिडिंग हो रही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें जो टर्मिनल टाइपाई जो टर्किश कंपनी है, इसके साथ पाकिस्तानी कंसोर्शियम भी है, कंपनी मिल के जो कंसोर्शियम बनाया था टर्मिनल टाइपाई जिसको फायदा दिया गया है। और दूसरी जो सेनेटर अनवर बेग की बेटी की कंपनी है उनको जो है बिल्कुल आउट कर दिया। तो शफाफियत पे बड़ा सवाल है इंशाल्लाह। ये सिविलेशन के अहम तरीन आला डायरेक्टर ने भी हमें बताया कि बिल्कुल जब एक वक्त था क्यों उनको रोका गया, और ये मामला जो है शफाफियत इसके खिलाफ है। लेकिन हमने देखा अगले ही रोज फिर सेक्रेटरी एविएशन ने फौरी तौर पर जो कि
चेयरमैन है, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर अगले दिन इस्लामाबाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास बुला लिया और वहां से इसकी मंजूरी भी ले ली है, और फिर वहां से फिर वो कैबिनेट में वजीर आजम को भी इन्होंने आगाही दी है। तो ये बहुत सवालिया निशान लगे कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कंपनियां बीच में शामिल थी, वो उन्होंने अब क्या अदालत से रुजू करने का फैसला किया है? जी हाँ, बिल्कुल। दानिश जंजुआ जो कि सेनेटर अनवर बे की बेटी कंपनी के जो हुकाम है वो भी इसमें शामिल है, तो उन्होंने हमसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक शफाफियत का अवसर है और उनको आने नहीं दिया गया। तो अदालत में उन्होंने कहा कि इस मामले को हम चैलेंज करेंगे और इसको बिल्कुल इस पे स्टे लेंगे। और ये कैसे कर दिया कि कंपनी की मनपसंद कंपनी को फायदा देने के लिए सेक्रेटरी एविएशन जो कि 21वें ग्रेड का सीनियर अफसर है वो मौजूद है, फिर एक्टिंग डायरेक्टर, यानी कि कई बड़े अरसे से तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुस्तकिल डीजी भी नहीं है, तैमूर इकबाल जो कि एडिशनल डीजी उनको चार्ज दिया गया है, वो देख रहे हैं इस मामले को। सुमेर सईद जो कि इस मामले को तमाम तर लेकर चल रहे थे, आउटसोर्सिंग के जितने भी एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग है वो इसमें मौजूद थे। सादिक उर रहमान जो कि डिप्टी डीजी एयरपोर्ट से हैं वो भी इस मामले में सारे मौजूद है। इतने आला हाई लेवल पे ये हुई है, शफाफियत पे बड़ा जो निशान लग गया है। इसको बिल्कुल तहकीकात भी होनी चाहिए और बिल्कुल जो दूसरी कंपनी जिसके हुकाम को रोका गया उन्होंने अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग को। अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा कि बाकायदा तौर पर तरीकाकार है क्या निजकारी का या आउटसोर्सिंग का जो अपनाया जाना चाहिए था? देखिए बिल्कुल 1.5 साल से तो ये पहले मामला लटका हुआ था। 6 मरतबा इन्होंने जो है एक्सटेंड किया है इस मामले को कि इस्लामाबाद की इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग है। 3 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल जो और इस्लामाबाद का इंटरनेशनल, इन 3 को हुकूमत ने पहले तौर पर जो है कहा था कि हम आउटसोर्स करेंगे। काफी ऐसे 2 साल से जो है कोई सरमायाकार जो आ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से औने पौने में दामों और मनपसंद लोगों को जो है आउटसोर्स करने के लिए ये फिर पहले जो है ओवरऑल जो आउटसोर्सिंग करने का प्लान किया गया था। फिर 6 महीने के पहले जो है इसका मोड चेंज किया गया, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बोर्ड उसमें तब्दील की गई इसकी जो आउटसोर्सिंग है। तो शफाफ तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कराची में जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का, वहां पे एक कंपनी के हुकाम को रोककर दूसरी मनपसंद कंपनी के हुकाम के जो दस्तावेजात भी एक्सेप्ट किए गए और दूसरी कंपनी के फिर हुकाम ने हमसे राब्ता करके कहा है कि वो अदालत में जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। और इसी तरह आप देखें पीआईए की जो निजकारी वो भी डिले होती जा रही है, वहां पे भी मनपसंद कंपनी को जो फायदा देने के लिए पहले तो बिडिंग की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर जो है 31 अक्टूबर कर दी। इससे पहले भी एक्सटेंशन होती रही है, अप्रैल से मामला चलता रहा, लिंगर ऑन होता रहा। अब जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग अचानक की गई है। हमें तो ये था कि शायद 7 अक्टूबर से ये एक्सटेंड करेंगे 1 महीने के लिए मजीद, क्योंकि इस तरह के हमें खुद जो कि आला सतह के जो डायरेक्टर हैं जो उसको देख रहे हैं, जो डिप्टी डीजी है, उन्होंने बताया कि इस वक्त जो मुल्की हालात है उसके तहत जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में कोई दिलचस्पी नहीं रखना, लेकिन एंड टाइम पे अचानक 7 अक्टूबर को जो है हम देख रहे हैं कि अचानक जो है बिडिंग भी हो जाती है और उसके बाद एक जो मनपसंद कंपनी को फायदा देने के लिए सारा काम भी हो गया। एहसन मंगी सेक्रेटरी एविएशन वो खुद यहाँ पर इस्लामाबाद से पहुंचे हुए थे।